سلام كما يتزنحو كبرات تختاتلتنا زي حبرت ميديايو نزي ساعة سحرنا يوم حدش زيناتات حزنا متينا لنا وانا وزخون زيناتاتنا بقوانو نخبت حكم حدش تخونكم سبسكرايب بمقبار اي ترسعو شير لايك بمقبار ونكتتبابعنا بخبر بمعدام فلماك اندر استاتو العلي خلت ميت مخاين حدش سراويت بلتقنا ناب تقراي تديف بقنبارات سقومتي مجمارو جنرالات تقراي زفت امو كحدات درورات بلتقنا هاب العلي تقراي عرقي بلتقنا مس كالوت حيلتات إثيوبيا كبراتن كبرانان نايزيومن ناي كالوت بركت زبالو معبالتاتن كنكافلوكم هناك كتكتاتلنا بخبرين عدمكم حزين أبزرزرهم قبل فلفلاتنا استرخب حبريتا كم زحبرو ماخلاي كوميتي حوحت بريزيدنت كم زمرصه تحبيرو ماخلاي كوميتي حوحت دكتور دبرصين يقصل ويدما خالي سب بريزيدنت يكون ابزبل اجندا زته كم زكايد زغلصو فلفلاتنا اب موداتا غنا دكتور دبرصين بريزيدنت تግራይ ኮይኑ ንخقصل اب سممعነት كم زتبصحه تحبيرو نسعو دما ميازيا 26 2018 عام تمرت نبار بيت مخرس تصوع انتخون شمات دكتور دبرصين هصدقو علاو كم زغبر تጽبيت እናተገበረ تلاخطو بيلو وفرتات جمير زلو بالصقنا بيت مخرن حدش بريزيدنت مواج صعبو ابلع الحزب تግራይ لعلنا ميديا وفر كم زجمر تصبيت زغبرلو ጉዳይ كم زخونه እናተحبረ ይርከብ بالصقنا نوع بريتوريا بتدغاغامي بعلو فريسونا هلو بدبلوماسي ግና يشنف كم زلو مهرات ገሊጾም እቶም مهرات ወሲኾም كم ዝገለጽዎ ኣብ ትግራይ ሩኡይ ዝኾነ ናይ ሚድያ ሕጽረተሎ መሻርክቲ ብልጽግና ዝኾና ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ውዕሊ ብሪቶሪያ ኣብ ኣሕመድ ባዕሉ كم ዘፍረሶ ዝፈልጣ እኳ እንተኾና ፈሊጠን كم ዘይፈልጣ مخان مريضنا لوا نزي تقالسو دما بزردኦም ቋንቋ ማለትውን በእንግሊዝኛ ዓረብኛ ወዘተ ብዙሕ ተኸታታሊ በዘለዎም ቋንቋታት መሪጽኻ ቃልስ ምግባርን ነቶም ውዕል ፕሪቶሪያ ሕወሓት ከም ዘፍረሰቶ ገይሮም መግለጽታት ዘውጹ ዘለው በሚድያ ተጽዕኖ ምፍጣር ከም ዝከኣልን ገሊጾም ኣለው ስለዚ ድማ ብልጽግና ብዲፕሎማሲ የሸንፍ ከም ዘሎ ኣሚንካ መፍትሕታት መቕማጥ እምበር ሸፊንካ ብምሓዝ ዕወት ዲፕሎማሲ ከም ዘየለ ገሊጾም ብልጽግና ብዲፕሎማሲ የሸንፍ ከም ዘሎ መርአያ ካብ ዝኾኑ ጉዳያት ንምጥቃስ ሕብረት ኣውሮፓን ኢትዮጵያ ተጠውቢልዎ ዝነበረ በጀት ምልቃቅ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ውሳነ መስወሰኑ ዕል ፕሪቶሪያ ይፈርሰለ ኢሎም ዝተፈላልዩ መግለጽታት መውጻእ ዩኤስኤድ ነተመዛበልቲ ትግራይ ዝህቦ ዝነበረ ረድኤት ካብ ሰነ ጀሚረ ከቋርጸ የመባሉ ወዘተ ዝኣመሰሉ ምልክታት ድኽመት ሚድያን ዲፕሎማስን ትግራይ ዘርእዩ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ስለዚ ድማ ኣሜሪካ ይኹን ምዕራባውያን ንብልጽግና ዝድግፈሉ ናይ ባዕለን ምኽንያት ክልወን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብጠንካራ ዲፕሎማስን ጥንክሮ ወፍሪ ሚድያን ኣብ ልዕሊኦም ጸቕጢ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክበጽሕ ዝኽእል ጉድኣት ምቕናስ ከም ዝከኣል እቶም ምሁራት ንሰበስልጣን ትግራይ ምኽሮም ለጊሶም ኣለው እዚ ከም ዝናሃለወ ብልጽግና ናብ ትግራይ ተወሳኺ ሓይሊ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ እቲ ሕዚ ናብ ትግራይ ዝጓዓዝ ዘሎ ሓድሽ ተመራቒ ሰራዊት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ካብ ዝርከባ መሰልጠኒ ማእኸላት ሰልጢኑ ወፀ ከም ዝኾነ ተፈሊጥሎ ብልጽግና ጉዳይ ትግራይ ብጦርነት ምፍታሕ ዝብል ትልሚ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ፍልፍላትና ምስ ሓይልታት ክልል ሶማሊያ ምስ ፋኖ ምስ ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምስ ሓይልታት ዓፋር ወዘተ ግና ዕርቅን ምፍጻም ብዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ሰብ ሃፍቲ ገይሩ ይፍትን ከም ዘሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድ ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ምስ ካልኦት ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ዕርቂ ክሳብ ሕዚ ተቐባልነት ዘይረኸበን ፍረ ዘየፍረየን እኳ እንተኾነ ሓደ እዚ ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ናብ ብልጽግና ኢዱ ከም ዝሃበ እናተገለጸ ይርከብ ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ምዕራብ እዚ ዝመርሕ ዝነበረ ክንፍ ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምስ ሙሉእ ሰራዊቱ ናብ ብልጽግና ኢዱ ከም ዝሃበ እናተገልጸ እንትኸውን ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ እውን ሓደ እዚ ዝመርሕ ዝነበረ ሓላፊ ናብ ብልጽግና ኢዱ ከም ዝሃበን ምስ ሰራዊቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወን ይፍለጥ ሓደ ወታደራዊ ሊቃውንቲ ንሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኣብ በረኻ ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና ብምባል ከም ዝገልጽዎ ይፍለጥ እቶም ወታደራዊ ሊቃውንቲ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ብልጽግና ኦሮሞ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ስለዘይኣምኖ እቲ ዝኣምኖን ከድሕነን ኢሉ ዝኣምንን ሓይሊ እቲ ኣብ በረኻ ዘሎ ሓይሊ ማለት እውን ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከም ዝኾነ ይገልጹ ስለዚ ድማ ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ንፖለቲካ ሽርሕ እምበር ምስ ብልጽግና ከም ዝሰርሕን ንብልጽግና ካብ ስልጣኑ ከኣሊን ዝተልዓለ ሓይሊ እውን ብረቱ ናብቲ ሓይሊ ቅኒዑ ከም ዝዋጋእን ይገልጹ ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት ትግራይ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝበጽሐሉ ግዘውን 4 ኪሎ ዝሕሉ እኽል ሓይሊ ብልጽግና ከም ዘየለና ፈለጠን ምቁጽጻር ዝኽእል ምዃኑና ፈለጠን ወያነ ዳግማይ ክትገዝአኩም ትመጸላ መንገዲ ዕፀው ክብል ንህዝቢ ኦሮሞ መልእኽቲ ብምሕላፍ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ምዃኑ ብዕሊ ዘረጋገጸ እንትኸውን ምናልባት እውን ሰራዊት ትግራይ ካብ ደብረ ብርሃን ሓሊፉ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተጸግዐ እንተዝኸድ ነይሩ ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ብረቱ ኣቕኒዑ ክዋገአሉ ዝኽእል ሰፊሕ ዕድል ከም ዝነበረ እቶም ወታደራዊ ሊቃ
ሊቃውንቲ ገሊጾም ተመሳሳሊ መንገዲ ፋኖውን እንተኾነ ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል አምሓራ ክትሕወስ ክገብራ እየ ብዝብል በብልጽግና ክታለል ዝኽእል ሓይሊ ስለዝኾነ ትግራይ ክተኣማመን ዘለዋ ብውሽጣዊ ዓቕማ ከም ዝኾነ ምሁራት እናጠንቀቑ ይርከቡ እዚ ከም ዝናሃለወ ድሮናት ብልጽግና ኣብ ክልል ኣየር ትግራይ ብበዝሒ ይርአያ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለዝኾነ ድሮን ተፈሪሑ ንድሕሪት ዝምለስ ቃልሲ እኳ እንተዘይኾነ ብልጽግና ግና ህዝቢ ትግራይ ንምጭንናቕ ዓሊሙ ናብ ትግራይ በዝሒ ዘለዎን ድሮናት ይልእኽ ከም ዘሎ እናተጸብጸበ ይርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ትግራይ ወሳናይ ምምዕራያት ብምግባር ካብ ብልጽግና ክኽፈተሉ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምካት ምድላዋቱ ከም ዝወድአ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ እቲ ሰራዊት ህዝቢ ናይ ሃልቕ ስለ ዘሎ ብህፁፅ ናብ ተግባር ይተኣትዎ ዝብል ልዑል ሕራነ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይገልጽ እዚ ከምዚ እናሃለወ ሕዚ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ድማ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዘሓደ ጀነራል ትግራይ ዘቃልዕ እዩ እቲ ምሽጥራዊ ስርሒታት ዘቃልዕ ጽሑፍ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ብርግጽ ጠሊሙን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ሓንሽሽን እዩ ብዝብል ይጅምር ቅድሚ አብይ አሕመድ ናብ ኮረቻ ስልጣን ምድያቡ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ምስ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው ሰፋ ብዝነበረ ውልቃዊ ባእሲ ንልዕሊ 5 ዓመታት ዝኣክል ማለት እውን ክሳብ አብይ አሕመድ ዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣይነበሮን ከም ዝፍለጥ ኣብ ሓንቲ ሃገር ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ሓደ ስርዓት ዝቀውም ኣብ መንጎ ሃገራዊ ድሕንነት ምስ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር መዓልታዊ ጽዑቕን ተኸታተልትን ርክባት ምልዋጥ ሓበሬታ ምስ ዝገብር እዩ እንተኾነ ሳሞራን ጌታቸውን ካብ ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ውልቃዊ ስምዒቶምን ባእሶምን ስለ ዘቀደሙ ንከም በዓል አብይ አሕመድ ጥጡሕ ባይታ ምስ ተፈጠረሎም ኣብ ኢንሳ ኮይኖም ከም ድሌቶም ኣብ ውሽጣዊ ስለላ ኣብ ሽርሕን ኣብ ግልበጣ መንግስትን ንክዋፈሩን ንክፍሕሱ ጥጡሕ ዕድል ፈጢሩሎም ቅድሚኡ ሓያል ስርዓት ተባሂሉ ዝፍራሕ ዝነበረ ስርዓት ኢህወዴግ ድሕሪ ባእሲ ዞም ክልተ ሓለፍቲ ውሽጡ ባዶ ስለ ዝነበረ ክቡራት ሰነዳት ሃገር ብቐሊሉ ናብ ኢድ በዓል ጀዋሃር መሐመድ ከይተረፈ ከኣቱ ኽኢሉ ካልኣይ ከምቲ ጀዋሃር አብይ አሕመድን ብተደጋጋሚ ዘረጋገጽዎ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ንመጻኢ ድሕንነት ህዝቡ ከይተጨነቐ ኣብ ትሕቲ ዝነበረ ኩሉ ዓቕሚ ሰብን ኣጽዋርን ብዘይገለ ጸገም ናብ ኢድ ቲም ለማ ኦሮማራ ንዝተባሃለ ጥምረት ጥፍኣት ሰተትዩ ክሓልፍ ገይሩ ኣብቲ ስግግር ስልጣን ካብ ትልሚ ምውጻእ ክሳብ ብግብሪ ተሳቲፉ እዩ እዚ እውን ብቐጥታ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ أتيو سالساي أبي أحمد تيم لما ناب سلطان مسديبون أستات كل عامات زأكل جزء سلطان نخدل عدل بعتب زسرحن تخون بفلاي مسح وحتي هو ديك ركب اللوم تبعهم نزت أرطروم كاب ما خلايك السبل على تجارو تدرا مقننات زرزر شمام أبي مقرب مبران كاب تلمك الساب جبراو سرحتي زت ساعة فسبي رابعي أبي أحمد سلطانو مسدل عدلة قبل على تجري خينات مخفات كل عينة مدلات أبز جبر اللوز نبر وان جنرال سامورا نتتلمي أفلوت أونير وترايز يكونس بعلون تساعتي فليو حمشاي أبي أحمد قبل على تجري بجونسايد أو خينات مسخفتون جنرال سامورا مس جنرال يوهانس منجاج بمخان نسرعت بالتجنا وتعدرا ومخرطات مقربن متحببارن تساعتي فم يوم بمخانون إز جنرال أب طفقات برسات تجري لعل جدز تتعوته عدون هزبون بمخاد لأخت طفقات تسألات ኮይኑ ዘገልገለ ጀነራል እዩ ስለዚ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ክሓፍርን ክኸወልን እምበር ድኽመትን ሕማቕን መራሕቲ ትግራይ ተበሊጹ ብዛዕባ ፖለቲካ ትግራይ ክዛረብ ክንዲ ፍረጣፍ ዝኸውን ሞራል ዘይብሉ ክሓደ ሰብ እዩ ክብል ጋዜጠኛ ቴድሮስ ዮኑስ ትግራይ ትሪቡን ጽሒፉ ይርከብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ደብዳብ ድሮን ከም ዘካየደት መንግስቲ ሱዳን ሓቢሩ ብመሰረት እዚ ድማ ኢትዮጵያ ብድሮን ደብዲባ እያ ዘይሕለፍን ሓያል ግብረ መልስን ክንህቢና ክብል ወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ሓቢሩ ወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን أبزحبو غازيت أو مجلسي سرح حبرات عرب إمارات سخوناس سبع البونا فرتي درونات أبلع لسودان متقعتي كم زوردا بفيديو دقيفو أغرب الله إذن درونات مبقسين أبي توبيا كل لم حراز ركب معرفون فرتي بحر دار مخانو كم زرقا قصون اتوهاب قال قليت الله متقعتي أبي معرفون فرتي كارتوم كمون أو تادرا مقاطعة طابعات كم استفدت أمز قالت اتقال قبالي أبت قداي زي حلف حيال سقمت كم زوسد أفليتو أبز حزوان أبي توبيا زركب معرفون فرتي أسوسا بتكنولوجي درون تركن بلوجستيكا ودقف حبرات عرب إماراتن زحجز وسان وتادرا وما أخل خوينو كم زركبون تقاليت الله سلازد ما كم قلالت أسودان أبلع لي توبيا سقمت كم زوسد بقلت استبحال خوينو هزد ما نملا هزب تهاجر أدنا جيت الله
ካልኣይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ዝርከብ ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ስግኣት ጥቃት ሱዳን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ እቲ ዝኸበደ ሎሚ ከም ዝገጠማ ድማ ይንገር ኣሎ ምክንያቱ ድማ እታ ሃገር ብናይ ሻዕብያ ስግኣት ብናብራ ዝመረሮ ህዝቢ እታ ሃገርን ሎሚ ድማ ብናይ ሱዳን መፈራርሒ መራሒ እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ስግኣት ከም ዘሎ እዩ ዝንገረሉ ዘሎ እዚ ብምዃኑ እውን ብዓይኒ ዕሙተይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኩሉ ኣንፈት የዋፍር ከም ዘሎን ብበዝሒ የሰልጥን ምህላውን ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የረድእ ተወሳኺ እውን ተቃወምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ኩናት ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ስሒቡ ኣምጽእዎ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ካብ ስልጣን ከይተኣለየ ሰላም ኣይከሉን እዩ ናብ ዝብል ፈኸራ ኣትዮም ኣለው ብፍላይ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ ኣክቲቪስታት ሎሚ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ሰፊሕ ዝኾነ ተቃውሞ ጀሚሮም ኣለው እቲ ተቃውሞኦም ድማ ክሳብ ምስ መንግስቲ ሱዳን ጥምረት ንምፍጣር ዘብጽሕ ተቃውሞ ምዃኑ ምንጭታት ካብቲ ሃገር ይሕብሩ ኣለው ክቡራት ተኸታተልትና ነሎም ዝሓዝናዮም ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ